ایران بمقابلہ اسرائیل انٹرنیٹ کی فضاؤں میں آج کل ایک ہی یہ بات گونج رہی ہے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل نے اپریل کے بالکل آغاز میں دمشق میں ایرانی کونسل خانے پہ حملہ کیا اور وہ بلڈنگ انہوں نے تباہ کر دی، اور اس کے بعد ایران نے، اور جو جانی نقصان ہے وہ بھی ہوا، اور ایران نے اس کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ چیز ایک بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئی۔ ایران نے متعدد اقدامات اس سے پہلے کیے اور وہ ڈیلے ہوا تقریباً 2 ہفتے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے شاید یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ایران نے اٹیک نہیں کرنا ہے، لیکن بعد میں ایران نے اٹیک کیا۔ ملٹی فولڈ یہ اٹیک تھا، کوئی لگ بھگ 300 انہوں نے میزائلز اور ڈرونز اپنے وہاں پہ بھیجے۔ اسرائیل کو اس بات کی خبر تھی کہ یہ ہوگا۔ اب اس پہ اپنی اپنی دونوں کا ویو ہے کہ ایران نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ لوگ جو اس وار فیئر ٹیکنالوجی سے کچھ واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب آپ اس لیول کا اٹیک کرتے ہیں تو دشمن کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سی چیز لوک کی گئی ہے، کون سی لوک نہیں کی گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب یہ ٹی از فینٹاسٹک وار ہوئی تھی تو اس وقت بھی پاکستان نے ایسی جگہ پہ انڈین ہائی کمانڈ کو لاک کیا تھا، بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے ان لاک کر دی وہ لوکیشن، اور جو انڈین ہائی کمانڈ ہے ان کو بھی پتہ چل گیا تھا، ایگزیکٹلی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ پاکستان نے لاک کیا اور اس کے بعد ان لاک کیا۔ وہ انٹرنیشنل پروٹوکولز ہوتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہی وجہ کہ عام طور پہ جب کوئی سینئر ملٹری قیادت کسی حساس علاقے میں جاتی ہے تو وہ اپنے دوسرے ملک کو بتاتی ہے کہ ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، کہ غلطی سے کچھ ایسا فائر وغیرہ نہ ہو جائے کہ ایک انٹرنیشنل انسیڈنٹ بن جائے۔ خیر وہ ایک اور بات ہے۔ آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف کہ ایران نے یہ جو ایمونیشن ہے یہ بھیجا، اور اسرائیل نے 99% کے لگ بھگ اس کو انٹرسیپٹ کیا۔ نا انٹرسٹنگ چیز اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ ایران نے جو ڈرونز بھیجے وہ سلو ہیں، میکسیمم غالباً 180-185 کلومیٹر کی پر گھنٹہ کی سپیڈ پہ وہ جا سکتے ہیں، اور سٹینڈرڈ تقریباً 110 سے 120 کلومیٹر پر آور کی ان کی رفتار، اور اس کے بعد اس کے فالو اپ پہ کچھ میزلز بھیجے اور ان کی ٹائمنگ ایسے سیٹ ہوئی کہ وہ تقریباً اکٹھے ہی وہاں پہ پہنچے۔ لیکن اس ساری بات میں اسرائیل کیا کلیم کرتا ہے؟ اسرائیل یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے تمہاری طاقت کو دیکھ لیا ہے، تم نے 300 اپنے ایمونیشن بھیجے اور ہم نے 99% اس میں سے انٹرسیپٹ کر لیے۔ ایران کا دعویٰ کیا ہے؟ ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے 300 بھیجے، یہ انتھنکبل تھا کہ اسرائیل پہ اس طرح کا اٹیک کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے سٹیٹ ٹو سٹیٹ یہ اٹیک کر کے دکھایا ہے، اور ساتھ ہم نے اپنا مسل بھی فلیکس کیا ہے۔ یعنی کہ جو سپر سونک میزائلز بھیجے ہیں ایران نے، انہوں نے تو ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ 7 انہوں نے بھیجے اور 7 کے ساتھ نہیں اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا۔ اب باقی اتنے مسلز کیوں بھیجے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ملٹی فولڈ ہے۔ زیادہ مشہور اس میں آئرن ڈوم ہے، لیکن اوبیسلی اس میں ڈیوڈ سلنگ بھی شامل ہے، یعنی کہ 3 سے 4 لیئرز پہ مشتمل وہ سسٹم موجود ہے۔ ایران نے جو اپنا اصل جو مسل فلیکس کیا ہے، جو دکھایا ہے اپنی کیپیبلٹی، وہ ان کے جو سپلٹنگ وار ہیڈ میزائلز بھیجے ہیں وہ ہیں کہ وہ میزائل ہے وہ ہوا میں اپنے وار ہیڈ کو سپلٹ کرتا ہے اور وہ سکیٹرڈ اکراس دی سرفیس ہوتا ہے، کو 20-25 اس کے مختلف اس کے پیسز جو ہیں وہ فضا میں بکھرتے ہیں، اور جو آئرن ڈوم ہے وہ 20-25 مختلف اٹیک سمجھتا ہے، یا 20-25 ڈرون سمجھتا ہے، یا وہ 20-25 ڈیوائسز سمجھتا ہے کہ یہ ہیں، اور پھر وہ 20-25 کو انگیج، یعنی کہ 20-25 ہی جاتے ہیں اس کو انگیج کرنے کے لیے۔ وہ انگیج کرنے کے بعد جو سپیس بنتی ہے اس میں سے پھر امریکن، معافی چاہتا ہوں، جو ایرانین مسلز ہیں وہ اس میں سے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ٹربو چارجر ان کے کک ان کرتے ہیں اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کے بعد جاتے ہیں۔ یعنی کہ شروع میں وہ سپیڈ نہیں ہوتی، بعد میں آتی ہے، جس سے جو اسرائیلی دفاع کا جو میکنزم ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے کہ اس کی سپیڈ کو پہلے وہ پرکھ نہیں سکتا۔ اب ایران کا یہ دعویٰ کہ ہم نے چونکہ یہ کیا ہے اور یہ کر کے دکھایا ہے، اس لیے ہم جو میسج آپ کو دینا تھا کہ اگر فل سکیل جنگ کی تو اپنے آئرن ڈوم کے تم نہ سمجھنا کہ تمہارے پاس وہ ہے، بلکہ ہم اس کو اس طرح سے ناکام بنا سکتے ہیں۔ اور پھر وہ مین ایئر بیس جس سے اٹیک لانچ کیا گیا تھا ایرانین کونسل خانے کو،
उस एयर बेस पे हमला किया और इब्तदाई ख़बरें ये थीं कि मामूली सा नुकसान पहुंचा है, लेकिन बाद में ख़बरें आई हैं कि नहीं, नुकसान एक्चुअली ज़्यादा पहुंचा है और ग़ालिबन उनका जो फ्लीट है उसमें से भी शायद एक आध जहाज़ का भी कोई नुकसान हुआ है। पर अगेन ये अनकन्फर्म्ड ख़बरें हैं, इस पे मैं तस्दीक से बात नहीं कर सकता। इससे पहले की जो बातें हैं वो एक्चुअली जो मिलिट्री के जो वेपन्स के एक्सपर्ट्स हैं, ये उनकी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ईरान ने ये टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि मिसाइल्स जो अपना वॉरहेड स्प्लिट करता है, उसको तकसीम करता है और उसके बाद फिर उसमें से स्पेस बना के अटैक करता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ईरान ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। टेक्नोलॉजी तो आजकल तकरीबन हर मुल्क के पास ही होती है मोर और लेस, लेकिन इस्तेमाल करना इस ओडेशियस तरीके से, ये असल बात है ना। इसराइल का ये केस है कि तुमने 300 भेजे तो क्या हुआ भाई, हमने तो सारे के सारे जो हैं वो पकड़ लिए, तकरीबन 99% पकड़ लिए। तो वहाँ पे ये ख़बरें हैं इसराइल में कि हमने ईरान का हमला नाकाम बना दिया, और यहाँ पे ये है कि हमने जो ईरान में कि हमने जो करना था वो हमने कर दिया। एक बच्ची के ज़ख्मी होने की भी ख़बरें हैं। तो दुनिया में एक जग हसाई भी है। मैं पर्सनली इस चीज़ से इत्तफाक नहीं करता कि ईरान ने हमला बड़ा कमज़ोर किया है। बोले ईरान ने ही हमला किया है। ये बात अपनी जगह पे मौजूद है कि ईरान ने हमला फ़लस्तीन के लिए नहीं किया, उन्होंने ये हमला अपने कौंसल खाने के लिए किया है। लेकिन ये कह देना कि नहीं ईरान ने मजाक किया है, इसको हम मजाक में भी नहीं ले सकते, क्योंकि बहरहाल अगेंस्ट द ऑड्स, जिसमें RAF बरतानिया की भी शामिल थी, अमेरिका के भी फाइटर जेट्स शामिल थे, इसराइल की अपनी टेक्नोलॉजी शामिल थी, और मुसलमान मुल्कों ने पर्टिकुलरली उर्दन वगैरह ने तो बिल्कुल ईरान के साथ कोऑपरेट करने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि उन्होंने ईरानी ड्रोन्स को भी मार गिराया। तो इन सब के ख़िलाफ़ इस माहौल में इस तरह का अटैक कर देना मेरे ख्याल में ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात, और अपनी टेक्नोलॉजी भी इसमें शो कर देना ये एक बड़ी बात है। तो इस हवाले से तो ईरान को यकीनन क्रेडिट जाता है। इस सारे मामले में अमेरिका का किरदार बहुत ही पिक्यूलियर है कि अमेरिका ने खुल के ये बात कही कि हम ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की मदद करेंगे, जो कि उन्होंने की ईरानी हमले को नाकाम बनाने की। लेकिन उसके बाद जो मशवरा अमेरिका की तरफ से इसराइल को वो ये है कि अब आप जवाब दर जवाब ना दे, लेकिन इसराइल एज़ वी स्पीक, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मेरे इल्म में है, कि इसराइल हमला करने का इरादा रखता है। एटलीस्ट उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि हम ज़रूर करेंगे। अब उसके रिपरकशंस क्या होंगे, वी डोंट नो। असल जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस सारे मामले में नुकसान क्या हो रहा है। ईरान की एक पॉलिसी है, वो जवाब देता है जैसे भी हो। जब सुलेमानी पे अटैक किया था तो ईरान ने उसके जवाब में अटैक किया था। अब जमा तफरीक आप कर सकते हैं, ईरान ने ज़्यादा नुकसान किया, उन्होंने ज़्यादा नुकसान किया, ईरान ने उनके 100 लोगों को ज़ख्मी किया, विद ज़ख्मी नोट के फ़िज़िकल ज़ख्मी किया। बहुत से ऐसे हैं जो कि ट्रॉमा का शिकार हुए एंड सो फोर्थ। लेकिन क्या उनका कोई बंदा मारा गया, नहीं मारा गया। सो ये सारी चीज़ें येस, आप कह सकते हैं कि ईरान ने वो जवाब नहीं दिया जो देना चाहिए था, लेकिन ईरान की बहरहाल पॉलिसी है कि वो जवाब देता है जो उन्होंने इस दफ़ा दिया। असल नुकसान ये है कि जो कुछ गज़ा में हो रहा था उससे लोगों की नज़रें हट गईं। इंटरनेशनल मीडिया सारे का सारा इस चीज़ के पीछे पड़ गया। ईरान वर्सेस इसराइल, जेनोसाइड हो रहा है गज़ा में, और यहाँ पे जो ख़बरें हैं सारी वो इसराइल और ईरान के हवाले से गर्म हैं। अब इसराइल ईरान पे जवाबी हमला करता है या जवाब दर जवाब देता है या नहीं देता, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन वो इस मामले को एक दिन लटकाए, एक हफ़्ता लटकाए, एक महीना लटकाए, महीना तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर एक दो हफ्ते तक लटकाता है तो इसका मतलब ये है कि गज़ा की खबरें मज़ीद नीचे चली जाएंगी। जो असल बात है जिस पे बात की जानी चाहिए वो नीचे चली जाएगी, और इसराइल, ईरान, इस तरफ इंटरनेशनल मीडिया, ये प्रेशर ये वो यानी ख़बरों जो हैं ज़्यादा इन चीज़ों का ये ख़बरों का महवर बन जाएंगी। और मेरा ख़्याल है कि इसराइल की इस मामले में फ़तह यही है। ईरान की ये है कि उसने एक मौका बनाया और उसने अपनी पसल जितनी भी उसकी पावर है, मसल है, वो सारा दिखा दिया। लेकिन इसराइल जो चाह रहा था कि दुनिया में जिस तेज़ी के साथ उस पर लान तान की जा रही थी, जिस तेज़ी के साथ वेस्ट उसको छोड़ रहा था, एंड यस वेस्ट वाकई ही उसको छोड़ रहा था, कदम पीछे खींच रहा था। इस वाक़े के बाद एक तो ये है कि वेस्ट फिर उसके साथ खड़ा हो गया है, और दूसरा ये है कि हर रोज़ जो ख़बरें आती थीं कि गज़ा में क्या हो रहा है, वो ख़बरें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। जुल्म बंद नहीं हुआ, उस पर गुफ्तगू बंद हो गई। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसराइल ने जो एक अपर हैंड है वो गेन किया है। हमारा इसमें क्या काम है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि ज़रूर बात करें ईरान के हवाले से, ज़रूर बात करें इसराइल के हवाले से, इन दोनों ममालिक में जो आपस में हो रहा है उस पर, लेकिन गज़ा का ज़िक्र हम नहीं छोड़ सकते। अगर इसराइल का गेम प्लान ये है कि वो इस तरह से करके लोगों की तवज्जो हटा देगा, तो फिर हमारा गेम प्लान ये होना चाहिए कि तवज्जो हमारी नहीं हटेगी, आप जो मर्ज़ी कर लें। तो जो कंटेंट जिस तरह से हम पहले प्रोड्यूस कर रहे थे, हमें वैसे ही प्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ एब्सोल्युटली नो अदर वे कि हम ये जो लड़ाई है, जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, भूख अफलास से लोगों को शहीद किया जा रहा है, अगर हमने ये लड़ाई जीतनी है मज़लूमों के लिए और सोशल मीडिया पे ही जीतनी है, तो उसका यही तरीका है कि इसके बारे में बात जारी रहे।